baden ke dina ni moba men sini wati natin kana me dunya fambe ana barka blani fama ji fulal nya ni mena na mena radio joliba ka kankan yang fana min fana na mena radio milo fana ka ana barka blani fama ji fulal nya barma lu kan la kala ka foko amba ku kalaman masro yokoma ekalon afula ambra kando ka foko jime bola manon nenka wule sumani ka tilwule ka mayni kalika akuma ba mo sitese kono kenema kana dena worobi anka kana bo na ye karfamru akalla dema president ka frapa des dr Ousmane Kaba kabe mun koma yokoma ka fa nyama ana lihlal do teleflan do anye kuma shaman bale mena ka ben ani FNDC telalma andina kuma wulukan ka ben jamna sifaril funang ma andina kuma obekan docteur Inura ma Inura tamadle ifa koli ma ikaba ijafunuka ma teleflan no docteur amalon ka fo menkeni parce que a fonya brasia nya su badoma na ye kalatalal li o ya ma ka fonya su badoma abra fanya ka fo ko ini FNDC mol te bembaro anya fe ya fanya atemini nyama anya gire ma kansa ila ni kale obradianye ikalo komeno bete kunya ila nyaklema oui beta nya ila wati klemfanala voilà ikalo ambe kambulo di nyoma kadon de krumeno nanka to la ko FNDC de kru kunyu mantraola fanya njija ko sharia kuda mesito kankana son constitution kuda we don jamana kono oui kamasro afone ne ko mansa membisi ko yes la mele ba santanka ile ne baro kono la bo la gina troda konte telero kojua kosobe vie mentran kuna menna kojua asira ere do a jankroto atunte se foi que la fo son groupe mentra da sa luka jamna kal saudi ouais afora watu la ko kude voilà kude ko na ne wati la ambe kambla nyonko ka konte ko kele wati ola ani professeur Alpha Konde alera ko le fasina jamna bela tola ko so ma le fana na ne santan setmala men ale fana briwolo kama ben kana kala saria men kan kama be ma ko membisi ale men sineni nkate na bola ko kufoni atura en kudai amrado kudai ro bon o ba ke jamna ko no telembali abraban tu en fo braban donc ambe kambulo di nyoma oleron ko no anyo ko lalo an kana so bon kle ici jamna kuna kile te bola ene de ko ye jola le jamna ma di jamna tro ko ju atian le don oli donc anyo si fadi le ro maintenant na de kru me odi ala dalen wole kun kama akun wole di mo klen kene si kudai mais amma fo président kura bakay sila élection bakekela parti men wato akul kato nyame mosimo fo ani mosima benka mais pades nana munkama pades la danale ko ka parti là-dedans ka jamana masaya sodon bon était jamana yele mana foni masaya sodon la donc an nana masaya ni yale ka masaya ni bo la ginebra ke jamana mendi ala ka fembe dama mais anya banene kudai ko jamana den di sera benanya man kan an nana o hakiledi so donc a fo maintenant muloro ko ni ala sonama ko padas di ke candidat di matomoni men na to masa matomoni men na to padas di doro ni ala sonama na parti militant bebe nauma nko le lase nyini kali doro no wo force a wole mamo siamanto sido mbulo kini mol mato sido ambulo mramol mato sido ba be taka be tawunu kanka ba ni kama fina ro ka fo ko alla modore o ka makankron fo gbara ila militant shamana kankan ya na ye seku kundunodi ko ba ni kama fina ile krani
iloni duya kabe bolo ka fɔ ko ni mɔɔ wo ye tantani kɛ ɲɔna ɲaw ma i ka o kɛra ta ko badi mɔ caman kɔni k'o fɔ o miiriya rɔ yalasa ko ye ɲa jo ma o yɔrɔ butu an yɔrɔ man dɔɔni de n ka lɔn denmisɛn n'o di an ma ko bɛɛ ɲa lɔ e ka lɔn ale y'a dabila la ko dɔ ten après ale yɛrɛ nana yafadeli kɛ parce que a ka lɔn a ka kuma min fɔ kuma fɔ ta tɛ an ma bila FNDC rɔ k'an y'an bila mɔ kɔ an ma bila FNDC rɔ ko an ye ko wɛrɛ kɛla an ye parti ko kɛla bon i ka lɔn FNDC nin parti y'a dɔn société civile y'a dɔn ONG y'a dɔn i ka lɔn baara kelen tɛ o di mais an bɛ bɛnɛ sariya sɔsɔ kɛlɛ de ma mais an dan n'o di an ma bɛn ko wɛrɛ ma mais ni kama fɛnɛ docteur k'a fɔ ko a y'a bɛɛ gosila kɔlɔman kelen na yɔrɔ de société civile ba artiste ba olu ka mɛn ma a yɛrɛ tara fɔlɔ da la ba an ni yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye yen waati bɛɛ ko élection tɛ bɔla constitution ko tɛ ma falina ka bɛɛ gosi kɔlɔman kelen na yɔrɔ yalasa ba ni kama fɛnɛ hali kɔn na ili kama n'o yɛrɛ fana ka sɛnbɔ a kɔrɔ yalasa ile yɛrɛ fana ma i yɛrɛ to la i bolo o dɔ ɲasu o ma non kelen tɛ i ka lɔn élection tɔmɔni fila le kɛnɛ k'a pasan olu n'a bɛɛ mɔni ɲa kɛra tɔmɔni fɔlɔ tɛrɛ mɛre di député la si tɔmɔni filanan tɛrɛ mɛre di ka sariya kura bila jamana kunna i ka lɔn tɔmɔni fila le di kelen tɛ a mɔrɔmɔrɔ mɛn kɛnɛ ɲɔgɔn ma sa olu n'a ko bɛɛ ɲa kɛra i b'a ɲa ye wa bon tɔmɔni su kelen t'o li an na sawudenu an ka mɛn man ko député o lasi o y'a ta fan sariya kura min kan ka si jamana kunna o y'a ta fan bon an n'o tɛrɛ sariya kura o le kɛlɛla donc ko kɛta tɛ a kɛra diyagoya la mɛ n k'a fɔ ɲinanka kɔ man di jamana la kɔ man di masakɛ yɛrɛ la an y'o le fɔ maintenant tɔmɔni mɛn natɔ ko président nasi o n'o tɛ sira kelen na a n'a tɛ sira kelen na bi a n'a tɛ sira kelen na sini kɔni sa bɛɛ ni hakili le bon don o don na i ka lɔn ja b'a la bɔn bɛɛ ni hakili le tɛ na la bɛɛ ɲa dɔn bon dɔlu ɲɛna ko komi an bɛɛ bɔra bɔ FNDC rɔ an ka kan ka sariya kɛlɛ an bɛnnen o le ma mais a ye dɔlu fana kun dɔ a y'alu kun de dɔn an m'a fɔ ten a y'alu kun de dɔn ko n'a nana ten k'an kɛtɔ dɔlu le ma lɔ la k'olu ma dɛmɛ k'olu kɛ mansa di voilà ala FNDC kɔnɔ ye FNDC kelen kɔnɔ jɔ voilà dɔlu y'a dɔn olu la mɔlu ɲɛna ko an nanen ne ko k'olu ma minimini k'olu ma dɛmɛ olu kɛ mansa di voilà i b'a ye e ka lɔn i la lamɛnna mɔgɔ caman ni lamɛnna kankan ya waati na ni sigiri ba mɔlu yɛrɛ fana tɛmɛra nin kuma fɔ ɲasu bɛɛ ma k'a ye ma lɔ i wara ye ɲamma nin fɔ ɲa fana bɛnna bali FNDC dilan ka FNDC kɔnɔ ne k'a fɔ k'ala tɛ bɛɛ ɲɛna i b'o caman fɔ kelen n b'a kɛ n na masaya ɲini na Lajinɛ PADES b'a ka la masaya ɲini na PADES t'o sara la FNDC mɔ la a t'a sara Dɛkuru bɛrɛ la bon sila kelen tɛ voilà n'o diyara mɛn ɲɛ o le n'o ma diya mɛn ɲɛ i kunko de bolo o di an tɛ se masaya ɲini na k'an bila mɔgɔ kɔ ka masaya ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma yɛlɛman kan n'o di voilà komi bɛɛ man lɔn n'o tɛ ni mɔ mɛn ka ne lɔn ko ne ye n ta ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ a la masaya ɲini na anu ma k'i t'i yɛrɛ kalama le kalau ila militan bal na me adila soa okay ka be ni FNDC la kunya ma docteur Ibra anyagila ka fo kalle afa ka boli dabna karo botola na e mois de juillet yala saydi tra robe tana tra da mo bradila am benne mun kan anye nyoyela an ka fo kan na masanyini dokini dabla dota masanyini no je se yoni ma bon ambra mo chama ne kunye krikala ka fo albra bla Usman kabani ko e tolle madamena
ando mrafo anna de kuru maladan ka amaladan ko do ma de me la masanyi na be itale nyina itafa fu be laula be den kana yaoma okay o kuma folodi efente se jira la kele mendi sariya kuda kana si jamna kuna men na ke mansa ke memba si idi to kudai idi kodo kobo ko to se fu nyala ko le masale di folo son grupu men yala mini lori wule jamana na fulo beta kan ka kal saudi FNDC kele wolidi docteur ile ko tan odi miri agbere fernando ila FNDC soro weito odi de wol ko le ko fo ayere ubi ay suya ba nere e kalon ka fo ko ana ile wati be ko kon klon aha ko do e saba ko no ko do kolomanti ko no ile miri alo de medule we mirato odi de e kalo be sauli yere miriado ne kan ben kanema ne kan te mo miriama kansa memba jele ya do blai kuno ke ni jonkele toro wala ba eni mo te kele la orode me ne ba ti amba be mema ole sa obadi anna FNDC ambene mema ko mansa memba si ikana temi santankan anyo kelele la FNDC do maintenant menketo sini mansa di beila mansa nyini menkela do date do taro okay ali ba la tuntu alu hakile momo la ali ba o la tuntu o teno fola Ibrahim la kobla de mentali rekalama ulle o bla la li rekuno ka kele ke ola ouais anamba mo mentene anu relo ulfuna hakli o ledi ta fal nya fru maltela la kola ogbe ni me wo fra la willa la ma wa beben ta fe mo ebo ambra modo ambra mo fe mbi kuna bo la fla no we to men ni ko kamol at least ya sadi kal klempe ma mo si kana ban na grupu no ko mo si kana ba ambra modo kaba ko pale ni wala propaganda le fanaye ya woledi ma ambra mo man ka membi kuna bo bru alokan membi kuna bo bri alokan ala fo obrake to men na jondi obele ibramo goyanye comme ça na lute lo me ambe brake ya le jonyaro wole ogbenu araba de no mo klinte to la men na klinya to la ma ole ala utala donc iba se rodoro yimi ko fana rabe ogbeni ni mo me mbore le ko kilo be kunte adigbele akodi gbele donc anyo le kani kunte le te jogoredi mo me mba bwano ku to tien ko blane mon ko kagbe abenye ole kanamra kasro ti ataro bi ti ataro sini okay comme baké politique la be million on lui tole maintenant ouais donc ni mo men kanelo olu ka le konetem la la moko 4 te mo le ne ko ne te sem la la ko le bla la ne ko o koni o te ne bol main ka olu ka lo konete sem la la luko alu le bla na ne ko okay donc nika kunya be ma fana robutu akondon kse badu no yela sa mois de juillet alla fununkunu min kata itretaro be tana tradaro mois de juin men keto Ibrahim sisi na ambele yo fola ambele benoma ko anda fon kam ma ben sariya kudama kelen amma so mo kelen si jamna kuna kudai kiya ba ole di anyo le fana kelela oni masa kele kon te kelendi okay maintenant an ka la kan fana jamana yo membi jankruban ni jamana nkono donc amba ke koko kala anye jankru to amriyala an kana dinen na bonya do ma jankru to isiaya wudo nan ku ke amra moda kulonya ke so fanyo fana la an kundo an kon ni nyin kalike ati gouvernement mayin ka anya fe kabo karo na to telekono no ni gouvernement qui sont andi bo me andi metrel tout mol ni nyonte jankro kana se molma
Le gouvernement mis son fanat parce que en quand même chose couvre-feu. Voilà. Actuellement, ça y a mais comme kana soulignon no mol kana bo jama kana bo. Distanciation sociale. Sociale. Le gouvernement mis son fanat samina watana makemme folando fo. Mais kon kala mo wul basan bale ko lomba wati ba mbele kala tamaroy dule wolie jamba mina dule fana dulo mina ko lo docteur Nko lonke ira de cru la dans ite mo chaman là ro gane okay ira de cru la bla idi mo sebeye idi mo kroye ouais idi mo ra kroye idi sebena moye ikamewa gane de bien de cru ba eteni mais même vraiment alu menko alu fo gbedo anyin ne ko almankan ka temi yɔrɔ min fana alu traite an tɛ tɛmɛna nin kan ala wulila o le ma ok mansakɛ jamana kantini jamana ti n'a y'i kɔrɔkɛ Alpha Condé di o ka kana bɔ wolo n'a ye ambassadeur men ka sumafalen kɛ États-Unis k'a fɔ ko ala saya k'ale dimiba le sabu mun na k'a tɛmɛra a fɔ ɲɛ ko ka wa a ye dibikɔrɔ salidisi si la kelen di sugandili min ka kan ka kɛ sa a ye bɛɛ di tɛra dɔ pades ka o ko ye ɲa jɔn ma tun y'ale mɔgɔ sɛbɛn le bannen o di américain ambassadeur men tɛrɛ yan a tɛrɛ wala bɔlan siama ma hali ni minnu ye suivila Twitter la olu kan fila photo ye n'an tɛrɛ discuter la tuma siama donc ala ma la le hinara la amin Allah ala ma la yafara ma donc président ka kuma men fɔ a la ko dɔ tun y'ale sɛbɛn le tɛrɛ américain kɛ o di fewu ok n sɔnna o ma ana maɲinikali fana ba bɛɛ ka lɔn k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ le di n'a fɔra k'a fɔ ko kaba an ye bɛɛ k'o lɔn bi masakɛ k'an yela k'o dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔ fanfɛla ye komi kankan yan ba tɛ yan bɛɛ ka lɔn k'a fɔ ko silamɛya capital yan de di ko misiri da kan kala kan ani tɔbumuri lasalidiya tɔbukaro tile 22 n'a ye mois de juin i jafunuka e k'o ko ye ɲajɔ ma ala m'an bɛɛ tankala jankoroju ne ma tun amin Allah i k'a lɔn jankoroju ko mɛn y'a dɔn gouvernement ko t'o di opposition ko t'o di pouvoir ko tɛ opposition ko tɛ bawo o ye adamaden bɛɛ le kɔ donc kuma b'a kɛ fɔ la an ye politique nɛbɔ o rɔ fewu a fɔ mɛn kɛnɛ ko misiri dabra tun église lu dabra tun o lawuli ne adamaden ni tankale ma a fɔra fana ko bɛɛ ye masque dɔ ye nu ni da la bon jankoro ni ye daji le fɛ i b'a kɛ kuma la daji fitinin mɛn mɔ la ni mɔgɔ t'a ye la jankoro ye o le fɔ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ mɔgɔ ma ka se mɔgɔ ma o le ka kɛ masque ye donna da ni nu na o le ka kɛ a fɔra ko ka yɔrɔ bɛɛ tun kɔnti jankoro fanka ye dɔgɔya kan doni a fanka ye dɔgɔya kan donc a fɔ ne o le rɔ k'an ye jamana labila doni mɔlu baara damina doni mɔlu fana ye kɔ se misiri la kɔni n'a kɛra ne di mɛn fa rɔ hali ni misiri lakara mɔlu kana gosi ɲɔgɔn na an ye an na adamaden fila tɛla o an ye wala an ye diɲɛ o yɔrɔw ma an ye masi fana dɔn an nu n'an da la ko sa jankoro kini kɔse jankoro la kɔse le gwɛlɛma ma mais an na farafin jamana fɛn fɛn kɔni ni tɛ lajinɛ ma ɲagbatɔ jamana dɔ i di adamaden siaman ye alu baara mɛn kɛla sɔgɔmada la o le domtɔ wura fɛ donc n'a fɔra k'olu kana bɔ n y'a susu ma e ka la ko bara gwɛlɛya voilà donc mesure fɛn fɛn ta la gouvernement ye fɛn fɛn fɔ la ne kɔni ta hakili la jankoro ko ta fan o ka ɲi problème si tɛ an bɛɛ k'an ne k'an bolo la ɲɔgɔn kan an ye don kelen di ka bɔ kelen di k'an na jamana la tan ka jankoroju nin ma
Okay. Mani kalifana me ambulo ika idia ke Amadou Damaro ika lo wole président di assemblée président ba Allah brabado kan kake Autriche nimbrake kubadi bon muso me yo kokuna Amadou Damaro ko aibra le invité kai frère soubere ko kan ka watre brabando bon muso fana braba ka pataki sebe abraman sanoma ka fokono ko Amadou Damaro ma invité bi kama invité sini konna kunusuro Amadou Damaro ka pataki sebe oro kala wa muso nimma ka foko aye freke ka kullankede maya padesko ko nya juma ba politiki le akobe msema ikalo nka fo ya ana kumaro ngo constitution saria bakuda mentane ni ngo sawa bate ngo jamana tonyale benkani ne ki element telembali akuma le fanaye bon akara dia gbala nka fo franco na akara akeballe tunka sa keneni ngo kodo flyala alkoko mun ko kodo folo emendi jamana be nyona de la de kru men no la jine total ko fen koroni la jine mango ya tole la de chamandike anna masakere mo li retena kilawo ko ibranya ewa o ekleni ngo flana tobuli frafin de menan na fulo menna ha faida la jine tadi doyaro ali jankuru bani be ni men yedu akalama uluka e ko tobu jamanal ka frafin sama mademe me la jine ma feso o be kene wote ne kofe ba wote make akenyama ole na kala assemblée meni dina fanklen simiso assemblée nationale nino CEDEAO misado Union africaine misado Union européenne misado France ni Amérique mise ici alors 4 ans na France jamana menya na minna note kamo invité bansanki wala de dia ibo e kala kaleri italo ko kolomane noro donc c'est pas normal maibra mangoya damna leni mangoya me la jine kan men na to lalan kan fana damna leni adi se rodo do ala tiso ko la jine nyemo do avion kono ko atobula ibranya ewa donc oda kala nye tiling amba ke ko kala nya ni tilinge an kana jiro jamna kono denma ka koke men ni fesi le la masala ka fesi jamna fana harjela anyo le roni anya jija nkwanya jija anna demsenu ulu baral solo gouvernement ka uleke comme ka fonya me gouvernement na barate bonkunu lodi pour sababu nani lo sokoro ka fokumra bara kuma eleman kuma lodi gouvernement na bara eslako ni diko ni tako ledi ka bara son ka di diminma wole gouvernement na bara di kaliptani bal front même ba jankro ko baki yana nyo bela en kodo kan ko abama ko ni Dakar ni Maroc ibrahima gouvernement na bara wole di an kan ko le kamtu ba nika kanka ya mafuna bi docteur amay makudaka bon bi nebra enquête siamanke ya depuis naraba ikalo kan kala talal dugunale hali jankarto siama ne men siana wala bi laptani ka ben kunyal man nika ma fene sultan ramandon bi fanka kon ka bon kusube may makole la may makudaka bon troya ni may mako dobra kawro bon mais moment trone moment may mako ne élection basse ni le fala net mabe masake na mol bana 4 kono wuri suane kono rafra molte wati le ala ko ala na ko nkonya nabo ala na jiko nabo ala na sila ko nabo mais alto fola de ala fola le kanyi fefu ibaba election na mtu odu sabai da fo kanyi jiluma ko ko antambulo na ole man ko kuma elema okay ba mo me mbana ko kanyi wotanye ho ye mun kala na sila ko anyo fosnesa an kana beke kuma elema niente anna sila rabe ani wotenye jidama ani wotenye dijija ye baradi andin ma ani wotenye me kana wote fula ente kabanki si nimisa kuma ma diabo ya teo so ni lite diabo ya di memba ke imma kunya la ikanka wa uliko
mais aba fo ko kam makunya wudim sen kote wudim sen dit foi de politique ro ati bo foi lo ati boy la nyabar ati bo foi lo kamilion da nota so kamrin da dalenu so kamrin men ni se kula kula de ka wudi buruburu dalma ka so da tiri ole kalana mo ba men ni se kula ka ul kalama ka mana kan fal nye ka uru sonko dol fanama ibrahim no dido gwelenke ala don ta reso sola wala kumata ala ta reso sola okay ibalu grana ji sonye ada sip no agbalama okay wala anye romandon bi docteur ini lansana kuyate tedi ba pedian woddo ni pari ay tedi anye romandon bi problem sitene min ko ka kuyate tali ne reba pari ma benwafu problem tani falte ate parce que badema li bolo do ni nyombolo ankana ba nyonya wole man badema beka ne kadia nyonya la jina kalka ne kadia nyonya anye franyon kale fula ekamewa ouais ne nkoro di nnale nnadi ndole ndodi ne kamelo wole barinya da dia yandi ini selu dalen jallo tela di fana la jina kala ndi anye nyon fe FNDC kelero me beita masa ale kode me bakenta masa anyi nanta kralala abakata anyi na reka na fonye man ga wori kolori ini docteur Sekou Gureysi kondete di balankalla de arena président parti nyomodo lewodi Sekou Gureysi akoni hakli kabo mo nyeme male fanaye okay ini Sakabari te di MPD parti watin nate aleka droite député Sabasoro altela di watin nate docteur mais je n'ai pas de problème système avec le jeune qui a Sakabari voilà mais seulement n'était communiste le dit n'était communiste koro voilà il n'y a pas communisme au Cameroun en calomé odo voilà sinon problème si tant est donc il est courageux et intelligent il peut se battre ini Sidia Touré ba Sidia Mankambra tunta nya gire maltela di watin na tentendo non Sidia ya fo itala ambe le barala nyon fe Sidia o krok ya te o kabelelu o selu ambe barala nyon fe mais ambe barala mun kelen kan ole FNDC di ka saria kunta men sine jamna kuna ka fo ko kudai ko an koni be o kelela mais an koni beta sla la masani ni kama ba ese le make kulona riba sida la parti brate watin nate ali wolon demsen do ref na mbora na e badra kono de yala sa ikani yene ba ube kurungosilale kan fuina ki bo la partiro ila menanya men fana menatin bon ante particulier no ne kantale no mais bon si de la partie ara kanya no ako nyanya ka mais jel mangboya fani kon brabla kana watin na comme n'était la partie là, vraiment n'était calama. On connaît quand même non. On calme que ça va pas padas là. Bon, n'est kuma kang benene. Ok. Ne manque la nyo le fla. Manque ça jamfala, manque ça do no kuma la. Ok. Nka ne quand même a jamna ya wanyaka. Nka ntale. Ok, Bawuri do, Bawuri. Bawuri yanke. Problème si tante. Le problème teni Bawuri te, problème teni seludalente. Problème tennis si dia te 4 te encore que kuyatema problème tennis ni mosite voilà problème ni problème la jamana kono any problème de nyombulo fno ka jamana de bulo de nyombulo ankana si akala la do jamana kono de ouais to si akala koro to kanfo mais ko te ko bayira la blade ok docteur Kassory Fofana premier ministre inu hoteladi foi tante à la premier ministre à la na opposition. Ok, Amadou Damaro mais ante benameno alaudi taba ante benoro ka jamana la si asente kan neni mo fitena ante na dia ka law kande ouais
non a kon ma se ne da fo e ka comme wodi ba mention altra fait ka wodi ba mention EDG la odi ka milliard woro ke milliard kemena ni bilo ni woro di ni mo sitana be no ba ole nya ba jamana nka tol di fa wodi la kala boko kan jamana den trone. Okay. Kuma la ban rabutu ni assemblée présidente de SIK ika reconnu ka foko assemblée présidente na Amadou Damaro Camara de Karawan Kallade. Elle est reconnu comme président assemblée présidente ou bien ma reconnu. Non. Problème tene ni Damaro te mais an kulen kan ma be sariya kudama an ma be assemblée kudama. C'est le politique problème no di. Parce que amake beya kan. Alkan be ne kan kana do. Ki da bidama. Ka ke assemblée di même ba dial nya loke. Constitution kuda men fana wote ni mol bulo. Anan na mena bola Clinton fana di. Ibrahim telemalia balemane. Ouais. Mena na nen ko ambe wote sariya kuda ninka. Dogora tambra jilaka. Ani men fana la bonen ko la ko an wote ne kan clean rete. Ibrahim ni ka article bina ni flananta. Jama ka men wote o koro le ko candidature indépendante di se danaro o di se kala candidat. Ouais, ouais. L'activité mo men bolo di se kala candidat. Ouais. Mais na bonen kon na kabra ka sariadi. Obra la tunu koni te parti bloqué se kala candidat. Albrama elema. Ebranya ewa. Ouais. Telembalia Thomas Bilibili. Ouais. Ibrahim ade yoba muri presise abra al-qur'ana kran qul Allahu as-samadu ile ka ba elema qul Allahu as-samadu Allahu ahadu ima elema Ibrahim tele malia tawli no te kan nem fone yedana ulema ni saria ba men klero ni men blanen ko amma men wote kasra mo wote wole yankunate no kaba ko de jamana ni lajine suye bomande. Okay. Yo nya benema ko biani telembalia wole constitution ben wotele audition nan kan bado ani mena bone kana sare akula Clinton fanadi wala rata ko na fini ouais manyo le rote. Okay. Donc ni jamana de mi wuli katuya ke sarakadi katelin ke sarakadi la ina ko di balade. Okay, kuma la banjo ibolo butun wati nati la militaire nye pades la kena musu adin dine moba mena na mena wati nati sanul kana go ka fal nye pades jamafu alila la kandwa presidentiel la kandwa mamonino kan ka befo ouais kana parti tokeli mol franfo RPG de la partie de Franadi anne ka belada ouais antare malo pedi ka befo anya njija anye la jina la wanya fe nyofe anya mbolo di nyoma la jina la wanya fe anye hina njere lamtu donc le folie ma ka befo ka fo befo na anya njija anye tira ke sarakadi anna jamana ngolo tumaro ala di hina na kanyagba ni banka aketo baka salala mam badamalo ay tulwala ntraye Dr. Usman Kaballaw di kanta kadaima kansan kala de mo di kansan dumbuya anye toujours an watinati kankan ya kalatala wana kibalo di manding kibaro ko ka whatsapp ko ka ankala dina ni fanana me radio tolla na ye Milo FM na ni joli bala ka frasigrina albaka duyan fanfan kanyala kala ka foko nyina makalla ko nyuma nyina makay ko ana barka bla ni famaji ni woy malon fulal ni me ne masoron ko numéro kelempe wala 628 32 40 85 628 32 40 85 ko barka docteur ijafunuka merci ko barka kaba